আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট করব। तो चलिए शुरू करते हैं। অনেক ভারী কন্টেন্ট। সেই পিপার বল দুইটা। ভুল আছে, হ্যাঁ এটা হলো আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দেন। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं আপু আপনি কারো বাজে কথায় কান্না দিয়ে চালিয়ে যান। দুইটা দুই দেশে। गाड़ी स्टार्ट कर। দেখিয়ে লাভ নেই, আমারও আছে। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नहीं।